अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और हमारे लिए आप दुआ करते हैं। मैं भी आपको आज का हमारा मौजू है कि जन्नतों में मोमिनों के लिए जो अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा होगा, तो उसके सिलसिले में आज मैं बात करना चाहती हूँ। तो क्या ही बड़ी बात और लज्जत की बात होगी अगर मैं भी जन्नतियों में शामिल हो जाऊँ और जन्नतियों के जो सामान मिले मुझे भी वो मुयस्सर हो, तो क्या ही बड़ी बात होगी और फिर लज्जत वाली बात होगी। अल्लाह इसके लिए दुआ करते रहना है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी उन मोमिनों में शामिल करें जो मोमिन के लिए ये सब सामान दिया जाएगा। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि बेशक परहेज़गार लोग बाग़ात और चश्मों में होंगे और उन्हें कहा जाएगा कि अमन और ईमान की सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, और बाज़ बुग़्ज़ और कीना एक दूसरे के बारे में उनके सीनों में होगा, वो हम निकाल देंगे और वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। उनमें उनको कोई थकावट नहीं होगी, न ही वो वहाँ से निकाले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, आज तुम पर कोई खौफ ना होगा और ना ही तुम गमगीन होगे। वो लोग जो हमारे आयतों पर ईमान लाए और वो मुसलमान थे, उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम्हारे लिए सामान मुसर्रत हम पहुंचा दिए जाएंगे। उन पर सोने की रिकाबियाँ और प्यालों के दौर दौर चलाया जाएगा, और उसमें वो जो होगा जो उनके नफ्स चाहेंगे और जिनको देखकर वो लज्जत मुसर्रत को महसूस करेंगे, और तुम में से उसमें हमेशा रहोगे। यही वो जन्नत में से जिसका तुम्हें तुम्हारे अमलों के बदले में वारिस बनाया जाएगा, और तुम्हारे लिए उसमें से मेवों की फरावानी होगी जिनमें से तुम खाओगे पियोगे। और बेशक परहेज़गार लोग अमन की जगह पे बागात में होंगे और चश्मों के में होंगे। उसमें वो बारीक और मोटा रेशम पहनेंगे, आमने सामने बैठेंगे और उसी तरह रहेंगे। हम उनकी शादी मोटी आँखों वाली हूरों से करेंगे। इसमें वो हर किस्म के फल अमन और इत्मीनान से मंगवाएंगे। वहाँ मौत का मज़ा नहीं चखेंगे सिवाय उस मौत के जिसका मज़ा वो पहली मर्तबा चख चुके होंगे। अल्लाह ने उनको जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया, और तुम्हारे रब की फ़ज़ल से यही है कि हमारी बड़ी कामयाबी इसमें होगी, हमारे रब ने जो दिया होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे होंगे और देख रहे होंगे कि उनके चेहरों पर आराम और राहत की तरोताज़गी रौनक होगी, और उनको जो पिलाया जाएगा वो बिल्कुल मीठा और मुश्क होगा, जिस पर मुश्क की महर लगी होगी, और उसके आखिर में उसके यानी कस्तूरी की महक होगी। और यही वो चीज़ है जिसमें रग़बत करने वालों को रग़बत करनी चाहिए, और उसमें से तस्नीम की आमेज़िश होगी। ये वो चश्मा है जिससे बंदा यहाँ पर एक हदीस की बात करना चाहती हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में खाएंगे पिएंगे, लेकिन उनको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत ना होगी, और ना ही वो जो है किसी तरह के कोई उनको ख्वाहिश भी होगी या किस तरह का, यानी कोई ऐसी चीज़ जो है वो महसूस नहीं करेंगे जिसे दुनिया में खाना खाने के बाद उनको ज़रूरत होती है, हम लोगों को ज़रूरत होती है। इस तरह से वहाँ जन्नत में इस तरह की कोई चीज़ जो है उनको ज़रूरत नहीं होगी, और एकदम वहाँ बिल्कुल सुकून और इत्मीनान की वाली ज़िंदगी होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह की तस्बीह और तकबीर का विर्द उनकी ज़ुबानों पर अदना सी मुशक्क़त की तकलीफ़ के बगैर उस तरह जारी होगा जैसे सांस की आमद और रफ्त में इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं होती। और इसके लिए जो है वो एक एहतमाम की ज़रूरत ही पड़ती है, बल्कि ये हुआ कि जन्नतियों का खाना नहायत ही लुत्फ़ किस्म का होगा, जिससे ऐसा फजल भी नहीं बनेगा और जिसमें से कराहियत भी नहीं आएगी, और बल्कि मुश्क की तरह उसे नहायत ही पाकीज़ा खुशबूदार होगी। और अहले जन्नत वाले अल्लाह के ज़िक्र से लज़्ज़त याब होंगे, और ज़िक्र इलाही की ज़ुबानों पर ऐसे जारी होगा जैसे इंसान को बदन में सांस होता है। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो किसी आँख ने देखी है
نہ ہی کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہوگا۔ اور اس کی تصدیق کے لیے اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عملوں کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہم لوگ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان جنتیوں کی نعمتوں کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو ملے، ان سب باتوں کے لیے ہم لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں اللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث کی بات ہے کہ ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ وہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کا رات کا چاند ہوتا ہے، پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کے چہرے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، ان کو کسی طرح کی بھی حاجت محسوس نہیں ہوگی اور بالکل وہ اطمینان کی زندگی گزاریں گے امن ایمان کے ساتھ۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ خوشبودار ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور سب ایک ہی آدمی کی ساخت پر اپنے باپ آدم کی شکل و صورت میں ہوں گے اور وہ بلند میں 60 ہاتھ کے جیسے آدم علیہ السلام کے ہوتے ہیں ویسے ہوں گے، یعنی کہ اہل جنت شکل اور صورت اور قد کاٹھے میں ایک جیسے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دراز قد یعنی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، یا کوئی بہت خوبصورت ہوگا یا کوئی بہت بدصورت ہوگا، یا کوئی کالا یا گورا، یعنی بعض کے نزدیک جو ہے ہر طرح جو سب ایک ہی طرح کے ہوں گے اور سب ایک ہی اخلاق و کردار کے ہوں گے، اور اخلاق کا کردار ان کا اعلیٰ بہترین یعنی اعلیٰ ترین کا نمونہ ان لوگ پیش کریں گے، اور وہ نہ کوئی بد اخلاقی کریں گے نہ بد کرداری کریں گے، اور وہ ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی۔ تو یہ پورے جو ہے ان میں سے ان کے علاوہ دنیا کی عام عورتوں میں سے زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حورین سمیت ہر جنتی کے شہید کے سوا صرف 2 بیویاں ملیں گی، اور یہ ہر جنتی کو جو ہے 72 حوریں ملنے والی ہیں۔ یہ جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے جنتیوں مومنات کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس جنتی میں ادنا ترین جنتی جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا انعام ہوگا، اور ان کی جو ہے اعلیٰ ترین درجے میں ان کو مقام ملے گا اور عزت اور فراوانی کے ساتھ ہوگی۔ اور ہم نے جو ہے جس طرح کا یعنی دنیا میں نہیں دیکھا وہ اس طرح سے وہاں ملے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہی فرمایا کہ کسی نے اس طرح کا آنکھ سے نہیں دیکھا ہوگا جو ہم نے وہاں پر کر کے رکھا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث کی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں ایک جوف دار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی، اس میں مومن کے کئی گھر والے ہوں گے کہ مومن ان پر گھومیں گے تو ان کا باز دوسرے باز کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دنیا میں جب تک اس کی زندگی ہے زندہ رہتا ہے، اور لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتی کہ میری زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ صحت مند انسان بھی جو ہے خطرے میں رہتا ہے کہ ہماری بیماری لگے گی اور میرے جو ہے آرام اور راحت اور سب ختم ہو جائے گا، اور تکلیفوں میں بھی وہ گھر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے زندگی میں ہی۔ تو آج کا اگر موضوع پسند آیا ہے تو آپ لائک شیئر کمنٹ کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہ بات یہیں تک۔ اللہ حافظ۔